Laithani Shalkisha Sikang, Bubagrana, Chobamo, Apply Kainabaki, Tiframothani, Shamong Tangrak, Boromganang, David Morashing, Sacrifice in the Korang Rimani, Lukuroni Nok Nokotangi Bubagrani, Kok Pirmani, Logi, Lukuroni, Bial Bikatani, Kok Krana, Bagi, Korang Rimani. Our Bishintino, Joto Shankra, Kami, Sacrifice Liwo on Kormani. Tongko Shantona, Lukuroni Nogo Tangmani, Logi, Tangring Bodoni, Adron Nogo Tangibo, Bubagrani, Kok Awimon Kaileka. Dini bai shalti kaka di Framotni Shankra Rock Tangishoika Korbuk Amsayo. Aro Logorobo Bosha Palpalki Hintani Manjaka Boromganang David Murashing Manjaka Boromganang MDC Shodagol Koloi Bize Bodol Yakari Fanai Kutam MLA Boromganang Burbamonti Prakoko Juda Adoro Manjaka Oktoma Turin Buskango Sacrifice Liwo Manjani Adoro Tamoshaka Kennedy Bubagraja Tansa Naimani A Tansa Tipura Jawa Tipra Hastewo जैसे कि अपन खाइने नेतारों ने थानसा या जनगण ने थानसा बुबाग्रा नायो तिप्रासन ने थानसा नायो और तिप्रासन ने जो थानसा और जे नौ कुकिया कर लाई नौकर लाई मने हमारे खोरंग खनावई जालची ने ताकुक बीजेपी तंगनाई सीपीएम तंगनाई कांग्रेस तंगनाई व अन्य गुबुन पार्टी तंगनाई ते जरा राजनीति न अंक कोसे वई प्रमोता के बोरबुक वाइटिया के बोरबुक टीएसएफ के बोरबुक की डब्ल्यू के तिप्रासा के राजा के আজকে যারা আমাদের এই ধূর্ত দূর অনুষ্ঠানে প্রথম আজকে আমরা শুরু করব এই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই আজকে যারা উপস্থিত হয়েছেন সাংবাদিক বন্ধুরা আপনাদের সহযোগিতায় উপস্থিত এলাকাবাসী এবং মা বোনেরা সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা আজকে যেখানে যাব সেখানে যেন আমরা সবাই মিলিতভাবে একই সুরে একই আন্তরিক ভালোবাসা নিয়ে সবার সামনে যেন হাসি মুখে কথা বলে সবাইকে ফাইলেকা বেলা বেলা কেন হামবাই যত প্রেস মিডিয়া ফাই মানজাক ফাইনাই রনো जों दिनै 18 डे 18 नि सालो जिनि सेक्रिफाइस रेली सारा त्रिपुरानो खाजागि दङ दिनै सालो जों फाइ सफाइका करबुक आमचायनि दा बुगिया आनन्द बाजार आमचायो ओ आनन्द बाजार आमचायो दिनैनि सिमि सेक्रिफाइस रेली चेंगजाकनाय ओ सेक्रिफाइस रेली न चेंगसाइरना बागै जिनि लगे फाइमाजा फैका जिनि तिप्रामथानि पलिटिकल सेक्रेटारि तथा इनचार्ज और करबुक एसेंबली कन्स्टिट्युएन्सिनि जिनि सार एक्स एमएलए राजेश्वर देवर्मा और दङ जिनि सार एक्स एमएलए जिनि पूर्व मोहन त्रिपुरा और आनि लगे फाइमाजा फैका जिनि टीआईएसएफ नि सेंट्रल इनचार्ज परमगनां जिनि दा डेविड मोरासिं लगे दङ जिनि Tipramothani Tangkrak Adong, Boromganang Sini Rocindro Jomatia, Tarocindro Jomatia, Maike or Jaga Amchaini, Block President, Horoktam, Joten Bumong, Salia, Horokatam Tongo, Idalep, Sini Tipra Women Federation, Sini Energy, Madam Tongo Jaga, YTM ni, Sini Protect Leader Sujoy Utoino Koboi, गोबां मानसिनि और जागा आमचायनि जिनि लिडार दंबायो दिनैनि सिमि ओ करबुक आमचायो ओ नतुन नगर नतुन बाजारनि आनन्द बाजारनि सिमि ओ जे रेली चेंगसारि माने आबो ब जागा थां पाइथा कुनो जों साइमिया ओ निर्दिष्ट कालिनि बागै जे जिनि प्रचार पायासाक जों ओ रेलिनो बुसकाङो लाङै थांनाय हामबाय सर